اور عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، انداز دیکھیں، پیار دیکھیں، اور جہاں تک اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں وہاں سے تو جہاں تک اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں وہاں تک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ حضرت آئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. نیو جنریشن للہ جانتی نہیں ہے کہاں کہاں ہے، کیا کہنے. لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، کروٹیں لیتا رہتا ہے. کب ڈاکٹر کا بلاوا آئے گا، ماں کی گود آباد ہوگی، امام احمد رضا کا نام ہم کب بلند کریں گے. نعرہ تکبیر. یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا امام اہل سنت میں رکھی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آل رسول کی اس انداز میں قدر و قیمت، ادب و احترام بجا لانے میں سبحان اللہ. اس دور میں ایسے بے نظیر عاشق ثابت ہوئے ہیں. جبھی تو یہ فقیر قادری پوری دنیا میں پیغام عام کرتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. کاش ان کو پتا چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہم وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو ہاتھ میں بیگ لے کر کے آئے، ہم وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو کینچی کا استعمال کرے، ہم وہ ڈاکٹر نہیں ہیں جو پایا رکھیں. الحمدللہ رب العالمین مشائخ مسولی شریف کی چوکی داری میں جارب کشی کے صدقے میں نگاہوں میں اتنا پاور ہو چکا ہے. جب چاہیں جہاں چاہیں جس کا چاہیں مخالف اعلیٰ حضرت کا آپریشن کر کے چھوڑ کے چلے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، تعلیمات اعلیٰ حضرت. اور اللہ سبحان اللہ. یہ تو اعلیٰ حضرت ہے جن کی عظمت و احترام کا مینارہ اس قدر بلند ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑوں کی دستاریں سر کی زینت نہ رہی. سبحان اللہ. اس سے نیچے اترے، ماضی حال میں آ جائیں، تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی بارگاہ میں چلیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. فقیر قادری اگر فالو کرتا ہے تو حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو کرتا ہے. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ اللہ یہ دیکھیں کہ آنے والا آ کہاں سے رہا، کتنی پشتوں سے وہ ہے پیر زادہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے ہمارے بڑے ابا تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دادا تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پرنانا تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ابا فلاں پیر کے خلیفہ تھے. لیکن الحمدللہ فقیر قادری کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سلسلے کا یہ جو چلن آنے جانے کا ہے، فیضان جو رحمت و انوار و تجلیات کا جاری ہے، یہ جو چشمہ چل رہا ہے اور قیامت تک کے لیے بہتا رہے گا. ماضی حال میں دیکھیں تو 800 سال ہو چکے ہیں، مستقبل میں دیکھنا ہے تو قیامت تک کے لیے دیکھتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ بتانے کی، جتانے کی، سینہ ٹھوک کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو تحدیث نعمت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے حضور میں کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین. 100 200 500 سال کا یہ پیر زیادہ نہیں بلکہ 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. جب اتنا پرانا پیر اس دور کے عاشق رسول کو ویسے ہی یاد کرے جیسے 800 سال پہلے سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز نے یاد کیا ہوگا. ہم تو اللہ انہی کو جانتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا انہیں جانا انہیں جانا. سب پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا،
खानकाह इस्माइलिया मसौली शरीफ उन्हें जाना, आमद हुजूर बस गुलजार मिल्लत। इस बात का ख्याल रखे, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। वाह वाह वाह। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह। अरे कुर्बान जाए मेरी औलादें आला हजरत अजीमुल बरकत की आन बान शान पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूरी उम्र अगर खिदमत की, सलामत रहे हुजूर, न सलामत। पैगाम दिया, वाह वाह वाह। न बात सुनाई तो अपने घर की नहीं बल्कि आले रसूल के घर की बात को आम किया है। मुझे तो अफसोस है उन सैयदों पर, हाय हाय हाय। अफसोस है उन सैयदों पर जो आला हजरत अजीमुल बरकत की जैसी मुकद्दस मुअत्तर एहसान फरामोश वो होता है जो एहसान करने वाले का एहसान भूल जाए। कहां थे हम लोग जब मज़ारात की चादरों का खींचतान चल रहा था? कहां थे वो लोग जो मज़ार पुरअनवार की मुक़द्दस बारगाहों में गुलाहे अकीदत जब सुन्नी पेश कर रहे थे तो हाथों को ऐसा पकड़ा जाता था कि तुम कैसा क्या बुरा काम कर रहे हो? तो उस वक्त कोई और खानकाह का कोई और पीरजादा बेदार ना हुआ। अगर हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आले रसूल की बारगाह का ये परवरदा इमाम अहले सुन्नत की शक्ल में उठाता है और उठने के बाद पूरी दुनिया में पैगाम आम करता है। जभी तो आपके पीर और मुर्शिद सैयदना आले रसूल खातिमुल अकाबिर महरवी रदियल्लाहु तआला अन्हु वारदन्ना फरमाते हैं, वो देखो आ रहा है, आने वाला ना खान आ रहा है, आने वाला ना पठान आ रहा है, आने वाला ना बरेलवी आ रहा है, अगर आ रहा है तो चश्मे चिराग खानदानी पर डाका है। वाह 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 वाह। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदा रहो तो बरेलवी बन करके मरो तो फख्र के साथ बरेलवी बन करके लहद में इश्क रुखे शहकदार लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी और फिरके के हिस्से में नेमत ना आने वाली, अगर आने वाली है तो मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ जो काम सुन्नी जन्नती बहिश्ती कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिस्से में ये नेमतें अजीम आने वाली है। वो नेमत का नाम क्या है? जब हम पहली मंजिल के लिए रवाना होंगे, लहद में उतार दिए जाएंगे, सारे आइज़ा क़रीब रिश्तेदार जानने मानने वाले रुखसत हो जाएंगे तो दोनों जहां के मालिक मुख्तार की कब्र में जलवा गरी होगी। हम लोगों ने जो काम जमीन पर रह करके पूरी उम्र किया है, आला हजरत का वो कलाम जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आदत के मुताबिक पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगेगा कि दोनों जहां के मालिक मुख्तार के मुकद्दस दस्ते मुबारक होंगे और उम्मती की जानिब इशारा होगा कि सोने दो ये मेरा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लल्ला ये मत देखिए कि कौन आ रहा है, काला है, पीला है, गोरा है, नीला है, पहने कैसा है, ये मत देखें, बल्कि ये देखें कि उसके सीने में जो दिल है, जो सीने में दिल है, उस दिल में जो रोशनी है वो कहाँ की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ख्याल इस बात का रखें कि हमेशा मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ चलते रहें। ऊंची बोले ऊंची। इंशाअल्लाह। बरेलवी करोड़ों में रहता है तब भी अकेला दिखता है, भूल गए वो दौर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं कह सकते हो कि हमने वालिद मोहतरम से सुना था, ये भी नहीं कह सकते हैं कि अपने दादा जान से सुना था, बल्कि ये कह सकते हैं कि इन आंखों ने जो मंजर देखा है किसी और के बारे में कभी देखा नहीं। करोड़ों में रहे तब भी बरेलवी मसलक पर अमल करने वाला अकेला ही नजर आता है। और ना यकीन हो तो बरेली शरीफ में देख ही चुके होगे, देखा है ना ताज शरिया का नमाज जनाजा का हुजूम, देखा है ना
निगाहों ने क्या वो मंजर दूसरा देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी जहां रहता है करोड़ों के दिलों पर राज करता है। सुभान अल्लाह। मुझे मसौलवी होने पर या मसौलवी होने की बुनियाद पर कोई नहीं जानता। अल्लाह का फजल है, मुझे बरेलवी होने की हैसियत से पूरी दुनिया जानती है। जब ही मैंने एक लफ्ज में पूरी दुनिया में अपना पैगाम आम कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये फकीर कादरी बरेलवी सैयद है, बरेलवी। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ अमल करेंगे। इधर उधर से आने वाले पीर साहिबान तक की मेरे पैगाम को पहुंचा देंगे। मसौली शरीफ में फकीर कादरी बिला नागा हर जुमेरात को हाजिर खिदमत रहा करता है। देखता हूं कितनी ताकत है जबान में या आंखों में। अल्लाह 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 आने से पहले वहां दोनों पर ताले लगा दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह 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 वाह। नाबीना बन करके पहुंचे या गूंगा बन करके आए, क्या कहने। ये कमाल उनका है जो वहां सरकारे आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। चूंकि उनकी चाहत, उनकी दुआ कोई और नहीं है बल्कि इमाम अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत। वाह वाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर गुलजारे मिल्लत। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग सख्ती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह। फरमाने हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका व हुजूर सय्यदना मुहद्दिस कबीर मद्दजिल्लहु नूरानी व कुद्दस सिर्रुल अजीज पर सख्ती के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बुराइयों से दूर रहेंगे, नेकियों के करीब रहेंगे, माँ बाप के मुअद्दब बाअदब बेटे बन करके रहेंगे। नमाज 5 वक्त की हम सब पर फर्ज है। हत्तल इम्कान कोशिश करना। अल्लाह ये जितना भी इस अहाते नूर में बैठने वाले अफराद का तेजी के साथ अमल में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगी, तब्दीली दिखेगी, उतनी ही जल्दी ये फकीर कादरी आप सबके रूबरू हाजिर हो जाएगा।